ato din i-direct nga physical nga pag-relate kung dili dunay physical aspect niini ug doon na po espirituhanon nga aspeto. So unsa man kang matanga sa tao katubang moral, immoral, weak, hunger, thirsty, sinner, blind, or dead. So atong i-evaluate. Una, wadto ta sa Juan Kapitulo 3. Doon ay tao dito nga ginganlag Nicodemos, mga higala, mga igsoon. Sa Kapitulo 3 sa Juan 1, Kapitulo 3, versikulo 1 niingon, "But there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews." So makita nato doon ay moral nga tao, hutan nga tao, nagsunod sa kasubuan, gani maayo o matawag nato ni siya nga magtutudlo pag yun may tungod sa kasubuan. Apan sa pananaw sa Dios, igo lang ba? Sakto na mga higala, mga igsoon nga kita matan, kini nga mata nga tao niingon siya sa atong Ginoo. Wala gali siya moadto sa balay wagali siya moadto sa balay sa atong Ginoo kundi magpakita ni mga higala, mga igsoon nga ang Ginoo naghatag og panahon niya nga siya moadto sa balay sa Ginoo sa gabi pag yun. Nangutana siya, rabay na siya sa kasubuan pero